What's up guys? Welcome sa aking channel. Yes, so I discovered this one years ago, yung brown na tawag dito guys sa province is siya siyang tapay-tapay. Espada siya guys, so brown. So ikakaiba siya. Brown na mayroon siyang gold. Yan, so guys, so wow. So nasa payong tayo ngayon guys, dahil nag-garden tayo dito. Wow, iba-iba klaseng hayop nakikita ko dito, may cobra pa. Sana mahuli ko siya. So guys, no. Yan, so guys, no. Yan. At saka mayroon din doon. Wow, kadami. Lizard, brown lizard, brown and green. At saka mayroon pang batik-batik, kulay violet. Wow, yun, kadami guys, oh. Oh, kadami, oh. At saka ito guys, is mayroon tayong tipaklong. Ayan siya guys, oh. Ayan, tipaklong guys, oh. Nasa payong siya. Nakililim na rin. Ayan siya guys, oh. At yung green na, espada bibis. Ayan siya guys, oh. Green naman siya, yung kagaya yung kanina. Pero ito siya guys is green. Wow, it's amazing. So guys, oh, discover na ngayon guys yung mga brown, green na lizard yun. So guys, oh, makikita ninyo. Wow, so ang dami nila. 1 2 3 4. So guys, oh, makita nyo guys, gumagaman yung brown. Wow, ang dami nila. Ito pa ba? 6, 7, 8 9, 10. Wow, wow guys, kita mo guys, oh. Wow, ang dami nila. Oh, so guys, oh. Wow, it's amazing. At mayroon pa guys, mas malaki. Wow, it's a wow, red and black na wow, lizard siya. Tawag dito sa probinsya is ano, mga Ilonggo sa Bisaya is ano, tambalian. Ay sige, so wow, brown, red and brown, tapos may red and green. Wow, it's amazing. Oh, waktis guys, oh, ang dami nila. Wow, nakikililim din sila dito guys, oh. Kasi guys, nilinis natin yung garden natin. Wow, it's amazing. Sana mahuli ko yung ahas. Tsaka isang kubra. So guys, no, kaso lang, siyempre kaya na tayo nagdala nito guys. Dili yan panghuli ko, sana mahuli ko siya. Inisip ko yan dyan. So guys, no. Oh, it's amazing. Look at this one. 12, 13, 14 17, 18. Wow, it's more than 20. Wow, ang lamig kasi dito. So guys, oh, try natin lapitan. Wow, try natin lapitan guys. Yan siya guys, oh. Lapitan nyo guys, gumagapang siya, oh. Yan siya guys, oh. Wow, dami. Wow. Try natin lapitan. So guys, oh, kita mo nyo guys, oh, gumagapang. Ang dami. Wow. Ito brown, white and green kulay. Siya naman brown, gold and green. Wow. Kaya iba-iba klase. Uy, yun na isa tumakbo, mas malaki. Wow, brown and gold. Wow. Ito siya guys, oh, kumakain siya. Ito siya guys, oh. Wow, kita nyo guys, oh, kumakain. Oh, ito siya guys, oh. Sarapan natin, sana mahuli. Kaya na natin, kumahuli natin. Wow, kumakain siya. Siya guys, oh. Oh, it's amazing. Uy, siya guys, oh, kumakain siya guys, oh.